tiempos proféticos, peligrosos y de juicio para la humanidad. We are in prophetic times and times of judgment for humanity. Humanamente hablando, no hay salida para la crisis mundial. Humanly speaking, there's no way out for the crisis that the world is going through. Solamente tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. We only have one hope in our Lord Jesus. Amén. Amen. Segunda de Reyes capítulo 4. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Okay, we're going to be reading from Scripture, Second Book of Kings, chapter 4. We're reading in the name of the Lord Jesus. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y le dijo Eliseo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Now a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. Elisha said to her, What should I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maidservant has nothing in the house except a jar of oil. Then he said, Go, borrow vessels at large for yourself from all your neighbors, even empty vessels. Do not get a few. And you shall go in and shut the door behind you and your sons, and pour it out into all these vessels. And you shall set aside what is full. So she went from him and shut the door behind her and her sons. They were bringing the vessels to her, and she poured. When the vessels were full, she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not one vessel more. And the oil stopped. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons can live on the rest. Amén. Yo quisiera dar un tema muy hermoso y precioso que el Espíritu Santo me ha dado, y quisiera ponerle por título, por nombre, La Gran Herencia. I would like to share with you a sermon that the Holy Spirit has given me, and the title of the sermon is The Great Heritage. Pueden tomar su asiento. You may all have a seat. Escucha, iglesia preciosa. Listen, precious church. Este mensaje puede ser el mensaje más importante para los tiempos de dificultad y de crisis en tu vida. This message may be one of the most important messages that you will hear in times of crisis in your life. El que entiende el mensaje de hoy va a salir victorioso y triunfando, aunque las circunstancias sean todo lo contrario. Whoever listens to this message, you will walk out of here victorious, no matter what circumstance you're going through. No permita que tu vecino te distraiga. Escucha la palabra. Do not let the person sitting next to you distract you. Listen to the word of God. Sabes que cuando habla en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, esta es una historia muy hermosa y preciosa que sucedió en los tiempos antiguos. This is a very old story that happened, and then you find it in Second of Kings chapter 4. Había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto. Yeah, this was a woman of the wives of the sons of the prophets, and she cried to Elisha, and she said, Your servant, my husband, is dead. La mujer era descendiente de profeta y el esposo era profeta. Her husband was a prophet, and she was one of the descendants of the prophets. Y según la ley de los profetas, And according to the law of the prophets, un hombre no podía dejar desamparada a la familia, y menos a la mujer. a man could not leave his wife just abandoned, especially if it was a woman.
Pero cuando tú lees este pasaje, ella llegó a Eliseo quejándose del marido. But as you can see, when she went to Elisha, she was complaining about her husband. Ella le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. She said to him, your maidservant's husband is dead. And you know that your servant, he feared the Lord. Ella dijo una palabra clave. She said a very important word. Tu siervo era temeroso de Dios. She said, your servant feared the Lord. Estaba diciendo que era siervo de Eliseo y Eliseo era el profeta, el hombre de Dios. He was saying that this man was Elisha's servant, and Elisha was the prophet of God. Pero dijo una palabra muy poderosa, que era temeroso de Dios. But she said a very powerful word, which was that he was fearful of the Lord. El sabio Salomón dijo que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. And then the very wise man of Solomon said that the beginning of all wisdom is the fear of the Lord. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de algo muy poderoso. When we talk about the fear of the Lord, we're talking about something that is very powerful. Yo siempre me pregunté, aquel que escribió que el principio de sabiduría es el temor a Dios, ¿cómo es posible que cuando ya era viejo perdió el temor a Dios? And I have always wondered how the man who actually wrote these words, and he said that the beginning of all wisdom is the fear of the Lord, how is it that when he grew old, he lost that fear of God? Salomón, cuando ya era viejo, se fue a adorar a Astoré y a los demonios y a los dioses de sus mujeres y sus concubinas. When Solomon grew old, he became worshiping the idols of Asherah and all the idols that his women worshipped. Dios me mostró que Salomón se desvió de la verdad y adoró a los demonios y a los ídolos porque simple y llanamente perdió el temor a Dios. Solomon deviated from the truth because he just lost the fear of the Lord, and that's why he wound up worshiping other idols. Yo no entendía por qué la gente hoy en día están predicando la palabra, están ayunando, están buscando el rostro de Dios y de la noche a la mañana se van al mundo. I don't understand how people in the church are just worshiping God, they're fasting, they're praying, and then the next day they go to the world. Y Dios me lo reveló. And God explained this to me. Él me mostró que la persona que está un día adorando y sirviéndole a Dios y se va al mundo es porque pierde el temor a Dios. And then God explained to me that the person who's worshiping God and he's serving Him, but then all of a sudden they just go to the world and they start acting that way, is because they have lost the fear of the Lord. Cuando tú estás en los caminos de Dios, lo que te abstiene de pecar es cuando tú tienes temor del Señor. That when you are walking in the path of the Lord, what actually keeps you from sinning is the fact that you have the fear of the Lord. Tú dices, yo no voy a robar, yo no voy a adulterar, yo no voy a fornicar porque yo temo al Dios vivo. You say, I will not steal, I will not kill, I will not fornicate, because you fear the living God. Pero el día que fallas es porque simple y llanamente perdiste el temor. But the day that you fail is because you simply lost the fear of the Lord. La Biblia habla de dos hombres temerosos y conforme al corazón de Dios. The Bible talks about two fearful men who were according to his heart. Era Samuel y era David. Both of them were Samuel and David. David fue ungido 3 veces. David, he was anointed in 3 occasions. Fue ungido por Samuel cuando tenía 14 años. He was anointed by Samuel when he was 14 years old. Fue ungido cuando lo proclamaron rey de Israel y cuando lo proclamaron rey de Judá. He was anointed when he was proclaimed king of Judah, and when he was also anointed when he was proclaimed king of Israel. Era un rey con triple ungimiento. He was a triple anointed king. Y Samuel era un hombre con triple ministerio. And Samuel was a man with a triple ministry. Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Samuel was a priest, a prophet, and a judge. Los dos tenían 3 unciones. The 3 of them had 3 different kinds of anointing. Pero sobre todo eran temerosos del Señor. But most of all, they were just fearful of God. Y hay un pasaje que me marcó cuando yo empecé en los caminos de Cristo. And there was a passage that really had an impact in my life when I began in my walk in Jesus. Y es la oración de David en el Salmo 86. And that is David's prayer in Psalm 86. 86:11. 86:11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre.
It says, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Es una oración que sigo haciendo hasta el día de hoy. It is a prayer that I continue doing until today. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth and unite my heart to fear your name. David sabía que lo que podía afirmar su corazón era el temor a Dios. David knew that the only thing that could keep his heart firm was his fear of the Lord. Pero David se equivocó y pecó muchas veces. But David, he made mistakes and Y en el Salmo 51, And in Psalm 51, él dijo, un corazón contrito y humillado tú no puedes despreciarlo. he says that God will not reject a heart that is humbled. Pero en el 86:11 él entendió el mensaje y le dijo a Dios que afirmara su corazón para no pecar más. But then in Psalm 86, he tells him to unite his heart so that he will not sin again. Nunca perdamos el temor al Señor. Never lose that fear of the Lord. Pero esta mujer le dijo a Eliseo, tu siervo era siervo de Eliseo, del hombre de Dios, y era temeroso de Dios. But then this woman, the widow, she told Elisha, your servant, her wife, he was his servant, Elisha's servant, and also he was fearful of God. Quiere decir que este hombre no murió en pecado. That means that this man, he did not die in sin. Porque su misma esposa había dicho que murió siendo temeroso de Dios. Because his own wife said that he died being fearful of God. Nunca entró el pecado ni la iniquidad en él. He was not sinning or in iniquity. ¿Por qué esta mujer vino a quejarse al profeta Eliseo? So why was this woman complaining before the prophet? Ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por She siervo. said that a man was gonna take both her kids as slaves. En poca palabra, ella quería que Eliseo le diera dinero. So just in a few words, just to sum it up, she was pretty much asking Elisha for money. O que hiciera una oración que Dios le hiciera un milagro financiero. Or to pray that he would pray to God so that God will do some sort of miracle, financially speaking. Pero Eliseo sabía que su siervo era temeroso de Dios, el difunto era temeroso de Dios y no podía haberla dejado desamparada. But the prophet Elisha, he knew that since her husband was a fearful man of God, then she could not just be abandoned. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Declárame qué tienes en casa. And then Elisha said, declare to me what you have at home. Ella le mintió. And she lied to him. Le dijo, tu sierva no tiene nada en casa. And then she lied and she said, your servant, she has nothing at home. Pero después como que se acordó. But then apparently then she finally remembered. Y dijo, ya va, tengo una miserable o una pequeña vasija de aceite. And then she said, okay, I do have just a miserable, very tiny jar of oil. Ella menospreció el aceite que le había dejado el esposo. She undermined the oil that her husband had left her. Ella no sabía que el aceite iba a funcionar para su bendición. She didn't recognize that the oil was going to become her blessing. Por eso Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Porque él sabía que como profeta y era temeroso de Dios el marido, no la podía dejar desamparada, sin herencia. Because since Elisha knew that her husband was a fearful man of God, he could have not left her abandoned. So there must have been something that he had left at home that was going to help her. Por eso le dijo, declárame qué tienes en casa. Y cuando escuchó que tenía el aceite, Eliseo dijo, suficiente. So when she declared to him that she had the oil, Elisha said, okay, that's enough. Y cuando Eliseo la va a ayudar, no le da dinero, sino que la enseña a usar el aceite. So when Elisha is going to help her, he doesn't just hand her down the money. He just tells her what she's going to use. He tells her to use the oil. Y le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. And then she goes and tells her to go to her neighbors and just borrow some empty jars. Y los hijos empezaron a pedir vasijas. So her kids start asking for jars of oil, vessels. Y mientras más vasijas, más aceite fluía. And then the more vessels came, the more the oil flew. Ella seguía pidiendo vasijas y seguía fluyendo el aceite. She kept asking for more vessels, and the oil continued flowing. Pero hubo un momento donde vino y le preguntó y le dijo, tráigame más vasijas. But there was a time that she said to one of her kids, okay, bring me another vessel. Y los hijos dijeron, no hay más vasijas. And then the kids said, Mom, we're out of vessels. Alguien dijo que no fue que se acabaron las vasijas. Somebody said that it was not actually true that they had run out of empty vessels.
sino que los hijos se cansaron de pedir vasijas. but that actually the kids grew tired of asking for vessels. Y como no trajeron más vasijas, And since they didn't bring any more vessels, entonces cesó el aceite. so that's why the oil stopped flowing. El aceite es simbolismo de la unción. The oil is a sign or a symbol for anointing. El aceite es simbolismo de la presencia del Espíritu Santo. And the same goes for a symbol of the presence of the Holy Spirit. Es simbolismo de la presencia de Dios. It is a symbol of God's presence. Pero ella lo menospreció. But she undermined she Y undermined it. cuando vino y cuando ella pide vasijas, no hay más vasijas, se cesó el aceite. So when she asked for more vessels and they said there are no more vessels, that's why the oil stopped. Dios me flowing. mostró God showed me this. que el día que tú dejes de predicar la palabra y de llenar vasijas vacías en el mundo, That the day that you stop preaching the word of God or filling up more vessels of empty vessels in the world, entonces cesará el aceite en tu vida. then that's when the oil is going to stop flowing from your life or pouring from your life. En el mundo hay muchas vasijas vacías In the world, there are many empty vessels que necesitan la palabra, that need the word of God, que necesitan la unción, la presencia de Dios que tú tienes. that need the anointing and the presence of God that you already have. Pero a veces no queremos predicar, ni evangelizar, ni anunciar la salvación. But sometimes we just don't feel like preaching or announcing the good news of salvation. Y queremos la bendición de Dios. And we still want God's blessing. Pero ¿por qué no la vemos? Porque no llenamos las vasijas vacías. But why don't we see it? Because we're not pouring into the empty vessels. El Señor me mostró que el día que dejemos de llenar vasijas, se acabará la unción en nuestra vida. And then God showed me that the day that we stop pouring into empty vessels, that's the day when the blessings are going to stop from flowing. Cuando ella dijo no hay más vasijas, entonces le dijo vende el aceite. So when she said there were no more vessels, then Elisha told her to go and sell the oil. Paga al acreedor Pay your debt, y de lo que quede vive tú y tus hijos. and from what you have left, you and your children can live from that. Hay una bendición para la iglesia There is a blessing for the church cuando valoriza el aceite, when you value oil, valoriza la presencia de Dios que está en ti. when you value God's presence that is in you. Tú no estás aquí desamparado. You're not here and you're not abandoned. Tú estás aquí porque Dios te entregó algo. You're here because God gave you something. Y cuando el Señor te entregó algo es para que tú lo uses para su gloria. And then when God has given you something, it's for you to use for His glory. E inmediatamente Dios va a suplir para tu necesidad. And God would immediately supply and meet all your needs. Si nosotros no podemos entender esto, If you're not able to understand this, entonces no podemos ser bendecidos. then we cannot be blessed. Tú eres un depósito del Señor. You are a deposit from the Lord. Y Dios me mostró algo más en este pasaje. And God showed me something else in this passage. Dios me mostró que aquí había una profecía mesiánica. God also showed me that here you can find a prophet about the Messiah. Porque cuando tú ves en algunos pasajes del Antiguo Testamento que los escritores colocaron las letras en rojo, Because when you see in the biblical text that you see a red font in the Bible printed, es porque esa profecía o eso escrito tenía que ver con el Mesías Jesús. it is because that prophecy or whatever was said, it had something to do with Jesus. Pero aquí está escrito en negro, no tiene rojo. But here it is printed in black letters, not in red letters. O sea que los traductores o los que escribieron esta versión lo tomaron como que fue una historia del Antiguo Testamento. So the people who were transcribing the Bible, apparently they thought this is just another story in the Bible. Pero cuando yo puedo entender que habla de un profeta y que habla de una viuda, But when I see this and it is referring about a prophet and about a widow, el profeta murió y la viuda estaba viva. the prophet died, but the widow was still alive. Dios me llevó al Nuevo Testamento. God brought me back to the New Testament. Y cuando tú ves en el Nuevo Testamento caminó un Cristo Redentor por la humanidad. And as you go through the passages in the New Testament, Y él pudo decir- you see a Christ who was walking, who was walking on earth. Él pudo decir, es necesario que yo me vaya, He said, it is necessary for me to leave this place porque voy a enviar una respuesta, un consolador. because I'm going to send
not a counselor, but I'm going to send the Holy Spirit. Y cuando Cristo muere y resucita, dejó en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, viene la promesa del Padre. And then when he left and before he ascended into heaven, he said he left a promise saying that he was going to send his Holy Spirit in the day of Pentecostés. La iglesia estaba desamparada. And the church was abandoned, had been abandoned. Estaban como 120 en el aposento alto. There were about 120 in this building. Pero dice la palabra que en un de repente But then the word of God says suddenly, vino un viento recio, just a very strong wind el cual llenó toda la casa. was blowing through the entire place. Y la palabra dice que fueron investidos del poder de lo alto. And the word of God says that they were bestowed with the power from above. Esto está en la Biblia. This is found in the Bible, in the scripture. Una cosa es decir vestir One thing is to say that you're being dressed, y otra cosa es decir investir. and another thing is to be bestowed with something. Los fariseos estaban vestidos, The Pharisees, they were dressed. pero la iglesia está investida. But the church of God has been bestowed. La palabra vestir es cuando tú vives de apariencia y te vistes por fuera. And then the word dressing, it means that you're dressing from the outside and you live by appearances. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están blancos y por dentro tienen al muerto lleno de And that's why gusanos. Jesus was comparing the Pharisees to white grapes, and saying that in the outside you look white and wonderful, but in the inside you're full of death. Ellos vivían de apariencia. Because they were living on appearances. Era una iglesia falsa. It was a false church. Pero cuando en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, But in the book of Acts, in the day of Pentecostés, la iglesia fue investida. the church of God, it was invested, or it was bestowed with power. La palabra investir es vestirse por dentro y por fuera. And then the word bestow means to dress in the inside and the outside. La presencia de Dios tú la tienes adentro y la tienes por fuera. You have the Lord's presence in the inside and in the outside. La iglesia fue investida. The church has been Hay un given depósito this en ti, power, hay and un aceite en ti. and there's this deposit in you. There's oil in you. Jesús murió en la cruz. Jesus died on the cross, La iglesia quedó viuda. and then the church became a widow. La iglesia simbolizaba a la mujer The church symbolized that woman, y Jesús simbolizaba al profeta muerto. and Jesus represented that dead prophet. Pero la diferencia es que Jesús resucitó de entre los muertos But the great difference is that Jesus rose from the dead para estar a la diestra del Padre in order to be sitting at the right hand of God, y para enviar su poder y su presencia por dentro y por fuera de ti. so that he can stand and bestow his power in the inside and in the outside of you. Si tú entiendes esto, If you're able to understand this, no tenemos por qué quejarnos. then we have nothing to be complaining about. Señor, no hay esto, no hay aquello, tenemos problemas. That you could be going around and saying, Lord, we don't have this, we don't have that, we have so many problems. Dios no nos dejó desamparados. God has not abandoned us. Él dejó una vasija de aceite He left a vessel full with oil, que filled with tiene oil, poder that actually has power para sanar, in order to heal, para libertar, to set people para free, hacer milagros, to perform miracles, para transformar vidas, to transform para lives, ayudar al pobre. in order to para help the ayudar a poor, muchas personas. to help many people. Donde está la presencia de Dios, Where God's presence Las is puertas se found, abren. doors can be opened. donde está la presencia de Dios, Where Lord's presence is found, los enfermos se sanan. the sick are healed. Donde está la presencia de Dios, Where you find the Lord's presence, los problemas se acaban. problems just disappear. Entiende esto. Understand this. En los tiempos proféticos, In the prophetic times, cuando la Biblia habla en el Apocalipsis, when the Word of God talks in the Quiero book of enseñar- Revelations, quiero enseñarte algo más. I want to show you something else. En el Apocalipsis habla de los sellos y los juicios de Dios. In the book of Revelations, there are mentioned the seals and the judgments of God, the judgment of God. Hay personas que no les gusta predicar en Apocalipsis. There are people who don't actually like preaching from the book of Revelation. Se basan más en otros libros, pero no en Apocalipsis. They base more their sermons on other books, but not in Revelation. Porque dice, no prediques en Apocalipsis porque le vamos a meter miedo a la gente. Because they say, oh, we can't preach from the book of Revelation because people are just going to be afraid. Pero el Apocalipsis está dentro de la palabra de Dios. But the book of Revelation is found among the pages of the book, Y cuando of, the book of God. cuando tú aceptas a Jesús, And when you accept Jesus,
Tú tienes que recibir toda la palabra. You need to be able to take in the entire word. Cuando sacrificaban el cordero pascual, When they were sacrificing the lamb, tenían que comerse el cordero completo. they had to eat the entire lamb. Hay gente que le gusta las manos solamente de Jesús, There's some people who only like Jesus's hands, para que Jesús le acaricie el cabello y le dé consuelo. so that Jesus will pat your hair and it will give you comfort. Hay gente que le gusta la boca de Jesús para que le dé besos. Some people like Jesus' mouth so that you will feel like he's kissing you. Pero el cordero pascual simbolizaba y decía que tenía que comérselo completo. But the Paschal lamb symbolized that you had to eat the entire thing. Simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. It meant the sacrifice of Jesus on the cross of the Y el Calvary. que va a aceptar a Cristo And whoever's going to accept Jesus, debe aceptarle la boca, los ojos, las manos y también las vísceras, lo que está por dentro. you need to accept his entire body, his mouth, his hands, and then his loins and his entire being. Quizás la gente no le gustan los pies del cordero ni las vísceras, You may not like his loins, or you may not like his insides, pero el que recibe a Jesús tiene que recibirlo completo. but whoever takes Jesus in, you need to take him all in, Tal cual como Él es. just the way he is. Él es amor He is love, y es fuego consumidor. and he's also consuming fire. Y cuando tú lees Mateo 24, And when you read Matthew 24, habla de terremotos y guerras y rumores de guerras, it talks about earthquakes and just rumors of war and wars, falsos profetas, false prophets, falsos cristos, false Christ. y dice que son principios de dolores. And he says it's just the beginning of pain. Lo que estamos viendo hoy en día What we're seeing right now, son principios de it's dolores, just the beginning of that labor. porque el mundo va a empeorar. Because the world is only going to get worse. Esto no lo va a acomodar ningún hombre. No man is going to fix this. El Señor me reveló, Dios me mostró, me reveló, God revealed to me que tenemos que enseñar a la iglesia a prepararse para tener una vida en el cielo. that as the church, we need to get ready in order to have a life in heaven. Tenemos que preparar a la iglesia para la salvación. We need to get the church ready for salvation. No podemos pasarle un paño húmedo para acariciar a la gente y tenerla dormida, We cannot just put a small band-aid on a person and just have them asleep, o mantenerla en la iglesia. or just maintain them in church. Dejemos de tener temor de predicar la palabra. We need to stop being fearful of preaching the word of A la God, or gente hay being que afraid of decirle la preaching the verdad. word of God. We need to tell the people the truth. Tenemos que predicar la verdad. We need to preach the truth. Daniel y Apocalipsis, Daniel, in the book of Daniel and Revelations, Ezequiel y Jeremías Ezekiel and Jeremiah, hablan de la ira y de los juicios de Dios. they talk about the wrath and the judgment of God. Y Dios me dijo, aceleren el tiempo, And God told me, you need to speed up time. haciendo una evangelización mundial. Haciendo? Evangelización mundial. By preaching the gospel worldwide. Dice que cuando sea predicado este evangelio del reino a toda la humanidad, entonces vendrá el fin. Because the word of God says that once this message of the kingdom of heaven is preached throughout the world, then that's when the end of times will come. Juan en el Apocalipsis dice, sí Señor, ven pronto. John in the book of Revelation says, yes, Lord, come soon. Jesús en el libro de Lucas, cuando enseña la oración, dice, venga tu reino. When Jesus is teaching the Lord's Prayer in the book of Luke, he says, "May your kingdom come." Pero Mateo 24 dice que Él no va a venir si no se lleva el evangelio a toda la humanidad. But in Matthew chapter 24, it says that he will not come until his word is preached throughout the world. Podemos orar, We can pray. podemos decir que venga a reinar Jesús. We can say, "Come, Lord Jesus." Pero si no tomamos las calles y evangelizamos, But if we don't go out to the streets and we don't preach, no va a llegar el evangelio a toda la humanidad. then the gospel will not reach the entire humanity. Y dice que el fin vendrá And it says that the end will come cuando el evangelio se extienda por todo el mundo. when the gospel is preached throughout the entire world. Si queremos acabar con el pecado, If we want to abolish sin, queremos acabar con los falsos profetas, if we want to just get rid of all the false prophets, si queremos acabar con los gobernantes que prometen cosas y no cumplen, if we want to get rid of all those governmental people who make promises and they don't live up to their word, corruptos pecadores y que aprueban leyes inmundas contra las leyes divinas de Dios. they are corrupted and perverse, and they keep coming up with new laws that are against
the word of against the word of God. Tenemos que orar para que Cristo venga, pero también evangelizar al mundo. We need to pray for the Lord to come, but we also need to preach the gospel to the people. Esa es tu misión en esta And tierra. that is your mission on earth. Y hacer discípulos And to make disciples a todas las naciones de la tierra. in all the 8 nations. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu And Santo. baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero cuando hablamos del aceite, But when we talk about the oil, simboliza la presencia de Dios. it symbolizes the Lord's presence. Que esta mujer menospreció. That this woman undermined. Pero también la palabra habla de 10 vírgenes. But also the Word of God talks about 10 virgins. Estas 10 vírgenes son mujeres, representan la iglesia. And this 10 virgins, they're women, so they represent the church. Jesús es el marido. And Jesus is the husband. La mujer o la virgen es la iglesia. The woman or the virgin represent the church. Jesús es la cabeza Jesus is the head. y la iglesia es el cuerpo. And the church is the body. Cuando habla de las vírgenes insensatas y prudentes, When it talks about the wise and the foolish virgins, está hablando de 5 iglesias prudentes y 5 iglesias insensatas. Jesus is referring to 5 foolish churches and 5 wise churches. Unas mantenían las lámparas llenas de aceite. 5 of them, they were keeping their lamps filled with oil. El aceite simbolizaba la presencia de Dios. The oil represents the presence of God. ¿Cómo mantienes tu cuerpo, tu vida llena de aceite? How do you keep your spirit and your body filled with oil? Orando, By praying, ayunando, by fasting, leyendo su palabra, by reading His Word, guardándote para Él, by keeping yourself santificándote holy, para Dios. making yourself holy for Him. Cuando tú haces esto en obediencia a Dios, When you do this in obedience to God, tu depósito va a estar lleno de Dios. then your deposit will be filled with God. Pero habían 5 vírgenes insensatas But there were 5 foolish virgins. que estaban como Marta afanada y turbada, They were like behaving like Martha, and they were stressed and disturbed. que estaban preocupados por lo del mundo y el afán del mundo. They were just preoccupied with the world and the world's worries. Estaban entretenidas en el mundo They were entertained in the world. y por eso no tenían aceite en sus lámparas. And that's why their lamps were empty. They didn't have any De oil. repente vino el esposo And then all of a sudden the husband shows up. y 5 se fueron And 5 of them left. y las otras 5 se quedaron. And the other 5 remained. Pero antes de ellas quedarse le dijeron, danos del aceite. But before they were left behind, they said, give us some of your oil. Y las vírgenes prudentes le dijeron, vayan a comprar, usted sabe dónde venden. And then the wise virgins, they told the foolish virgins, go Pero el- get yourself some. You know where to get it. Pero el tiempo, But the timing, cuando el Señor Jesucristo viene a buscar a la novia, a la iglesia, when the bridegroom comes for the bride to find a church, dice que es como el relámpago que se muestra por el oriente al occidente. it says it's like the lightning that goes from the east to the west. Dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos. The word of God says it will be in the blink of an eye. El tiempo es corto. The time is short. No tiene mucho tiempo de esas 5 vírgenes insensatas llenar la lámpara de aceite. You don't have much time if you're one of those foolish virgins, you don't have time to fill up the lamps. La General Electric The General Electric Company midió el abrir y cerrar de ojos del ojo humano. measured the length of time for an eye to close and open, for the eyelids, for one eye to blink. Dice que no tiene un segundo. It says that it's not even 1 second. La General Electric midió el abrir y cerrar de ojo humano. General Electric Company, they measured the length of time, Y dice que tiene menos de un segundo. and they say it's less than a second. Tiene 11 centésimas de segundo. It is like 1/11th of a second. En 11 centésimas de segundo, In 1/11 of a second, Jesucristo se lleva a la iglesia. Jesus will take his church. Pero la que te llena de su presencia, But those who are filled with his presence, la que no esté en pecado, those who are not living in sin, la que esté en santidad. those who are living in holiness. Y cuando las vírgenes prudentes And when the wise virgins le dices a las insensatas, tell the foolish ones, vayan y compren, go and buy some, era imposible llenar esas lámparas de aceite it was impossible to fill up those lamps en 11 centésimas de in segundo. 1/11 of a second. No vas a tener tiempo. You're not going to have time. El tiempo de arrepentirse es ahora. Okay, the time for repentance is now. El tiempo de santificarse es ahora. The time to become holy is El now. tiempo de buscar la presencia de Dios es ahora. The time to seek the Lord's presence is now. La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
The word of God says, but first search for the kingdom of God and his righteousness, y lo demás vendrá por añadidura. and the rest will be added onto you. Hay gente que quiere buscar el reino por los beneficios. There are some people who are looking for the kingdom of God because of its benefits. Quieren los beneficios del reino. They want the benefits of the kingdom of God. Quieren oro, quieren plata. They want gold, they want silver, Quieren comodidad they want comfort para estar cómodo en la tierra. in order to be comfortable on earth. Pero dice más, busca primeramente el reino de Dios, pero también de su justicia. But it says seek the kingdom of God, but it also says its righteousness. En pocas palabras, que tienes que ser justo, íntegro delante de So Dios. you have to be righteous, and you need to live in integrity before No busques el God. reino tan solo por los beneficios, Don't seek the kingdom of God just because of its benefits, sino practica y vive la justicia. but actually live out and practice righteousness. Cuando Dios le habla a Abraham, When God speaks to Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. he says, walk before me and be perfect, Y yo te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos. and I will multiply you like the stars in heaven. El científico David Block de la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica. El científico David Block The scientist David Blog de la Universidad de Johannesburgo from the University of Johannesburgo Sudáfrica in South Africa, dijo que si tú quisieras contar las estrellas de la Vía Láctea, he said that if you wanted to count the stars in our galaxy, una estrella por cada segundo, one star per second, te tomaría 12.500 años. it will take you 12,500 years. ¿Tú te imaginas al viejo Abraham Can you imagine the old man Abraham, con la edad que tenía? how old he was? Que Dios le dijo que lo iba a multiplicar como las estrellas de los cielos. Then God told him that he was going to Iba- multiply him as the stars in heaven. 1, 2, 3. Cuando iba por 1000 se cansó. He was counting up the stars, and when he reached about 1,000, he grew tired. Porque necesitaba por cada segundo 12.500 años para contarlas. Because for each second he needed 12,500 years to count them. Dios le rompió el cerebro con esa palabra. God pretty much froze up his head through Porque the las sword. bendiciones que Dios tiene para ti Because the Lord's blessings that he has in store for you no entran en tu mente humana. cannot enter the human mind. Los límites están en tu mente. The boundaries and the limits are all in your mind. Dios no tiene límites. God has no limits. Cuando Dios promete una bendición, When God promises a blessing, tú la ves inalcanzable. you may see it as unreachable. Pero si Dios te la prometió, But if God promised you that, Dios te la va a entregar. God will give it to you. Amén. Amen? Escucha esto. Listen to this. Pero le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. But he told Abraham, walk before me and be perfect. Yo busqué en el diccionario la palabra perfección I looked up the word perfection in a dictionary, o perfecto or the word perfect, y es simbolismo de santidad e integridad. and it is a synonym of holiness, santidad, Integridad. and integrity. Y cuando tú entiendes esto, And when you are able to understand this, no hay bendición cuando coqueteas con el mundo. there's no blessing when you're flirting with the world. No hay bendición cuando coqueteas con el pecado. There's no blessing when you're flirting with sin. No puede haber multiplicación como las estrellas de los cielos si tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo. You cannot see the blessings if you have one foot in the world, one foot in the church. Para tú ser bendecido con la santa unción, For you to be blessed with the holy anointing, con la herencia que dejó el Padre, with the heritage that the que Father muchos has left, menosprecian, that many people undermine, tienes que guardarte para Dios you need to save yourself for God y cerrarle todas las puertas al enemigo. and close up all the doors to the enemy. Satanás vino a matar, robar y destruir, The enemy came to steal, kill, and destroy. pero Jesucristo vino a dar vida y a darle en abundancia. But Jesus came to give you life and to give it to you in abundance. Mientras más se desate la maldad en el mundo, As the world's sin and bad things keep getting loose, so just going loose, Dios está comprometido a derramar más poder. God has been committed to pouring out more of his power. Dice la palabra It says in the word of God que la gloria postrera that the latter glory será mayor que la primera. will be greater than the former. Si hoy vemos señales, If we're seeing signs today, el día de mañana será más fuerte. the day of tomorrow will be a lot worse. Juan el Bautista dijo, John the Baptist said, el que viene detrás de mí, the one who goes before me, mayor es que yo, no, the one who goes after me is el cual greater than me, yo no soy digno and I'm not even worthy de desatar la correa del calzado de sus pies. to untie his sandals.
Juan el Bautista John the Baptist reconoció que Jesucristo era mayor que él. acknowledged that Jesus was greater than him. Por eso cuando fue a bautizarlo, That's why when he went to baptize le dijo, es him, necesario, yo creo que tú deberías bautizarme a mí, yo no a ti. he told him, I think you should be baptizing me, not the other way around. Pero Jesús le dijo, conviene que cumplas toda justicia. But he said, it's necessary for you to meet all righteousness. Cuando él dijo, no soy digno de desatar la correa del calzado de tus pies, When he said to him that he was not worthy of untying his sandals, porque en los tiempos del Señor it is because in the times of the Lord, o de Juan el Bautista, or actually the times of El John uni- the Baptist, el único que podía desatar la trenza de una sandalia the only one who was dignant to untie somebody's sandals eran los esclavos. were the slaves. Pero cuando él dice, no soy digno But when he says, I'm not even worthy de desatar la trenza del calzado, of untying his sandal, se rebajó por debajo de un esclavo. he compared himself lower, in a lower state than a Juan el slave. Bautista tuvo una actitud de humilde y de humillación ante Dios. John the Baptist had a very humble attitude, a Sí. very humble attitude before the Si yo Lord. fuera un esclavo, te desato las trenzas, If he pretty much said, if I were a slave, I would untie your sandals. pero no soy digno ni para eso. But I'm not even worthy of doing that. Hoy me humillo ante ti, Jesús, I humble myself before you, Jesus. y reconozco que no soy digno de ser tu esclavo. Estoy por debajo de un esclavo. And I recognize that I'm not even worthy of being one of your slaves. I'm below that. Por eso no desató la trenza de Jesús. That's why he didn't untie Jesus' sandals. Y con esa humillación ante Cristo, And with this type of humility before Jesus, Jesús dijo, Jesus said, de los nacidos de mujer, of those who have been born of women, no se ha levantado otro mayor que Juan el there Bautista. has not been someone greater than John the Baptist. Juan el Bautista no hizo milagros, John the Baptist did not perform miracles, pero vino a anunciar la venida de Jesús. but he came to announce the coming of Jesus. Y vino como un profeta humillado y humilde ante Dios. And he came as a very humble prophet, and he was very humbly before No se God. vestía como el mundo. He did not even wear the same type of clothes No as the comía lo world. que comía el He mundo, did not eat what the world ate, sino que vestía con piel de camello. but he wore a camel's coat. Comía langostas y miel. He ate not lobsters, lobsters and honey. Y andaba por un desierto. And he was going through the desert. No le importaba el mundo, He did not care about the world porque el mundo estaba perdido. because the world was lost. Solo iba al mundo He only went to the world a anunciar el evangelio del reino. announcing the kingdom of heaven. Ese era su deber. And that was his duty. Ese es tu deber. And that is your duty. Anunciar el evangelio del reino. To announce and to proclaim the good news of the kingdom of God. Pero cuando vamos a Apocalipsis, con esto termino, But when we go to the book of Revelations, and we're going to wrap up, habla de los juicios de Dios. it talks about the judgment of God. Están los sellos, las trompetas y las copas de la ira. They are the seals, the trumpets, and the cups of the wrath of God. Los 21 juicios que van a caer sobre la tierra. The 21 judgments that will fall on earth. No voy a profundizar en esto. I'm not going to go deep into this. Solo voy a tocar el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 3. I'm just going to go over the book of Revelations, chapter 6, verse 3. Versículo 5. 5. Okay, so Revelations chapter 6, verse 5. Dice así la palabra. So it says in the Word of God, Cuando abrió el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello. A todo. Okay, No, tengo que leerlo así. Okay. When he broke the third seal, Cuando abrió el tercer sello, repítelo. when he broke the third seal, Oí al tercer ser viviente I heard the third living creature y decía, ven y mira. saying, "Come." I looked, Y miré, and I looked, y he aquí un caballo negro. and behold, a black horse, El que lo montaba tenía una balanza en la mano. and he who sat on it had a pair of scales in his hand. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes And I heard something like a voice in the center que decía, of the 4 living creatures saying, 2 libras de trigo por un denario "A quart of wheat for a denarius, y 6 libras de cebada por un denario. and 3 quarts of barley for a denarius." Pero dice algo grande aquí. But it says something great here. Pero no dañes el aceite ni el vino. And do not damage the oil and the wine. Una de las iras de Dios cuando se abra el tercer sello One of the
one of the upcoming wraths of the Lord, when they're opened a seal, viene un caballo negro para el mundo a black horse will come into the world que va a desatar una crisis y una escasez financiera poderosa. that is going to let loose a very horrible and terrible crisis, economical crisis. Pero la crisis va a atacar al mundo. But the crisis will attack the world. Tiene autoridad de parte de Dios para atacar el mundo secular. It has the power and authority of God to attack the secular world. Pero dice, no dañes el aceite ni el vino. But it says, do not damage the oil or the wine. Tú sabes lo que significa el aceite. You know what the oil means. La iglesia no podrá ser tocada. The church will not be touched. Nosotros no vamos a vivir esa crisis. We're not going to go through that crisis. Los que estén en ese entonces no van a vivir la crisis. Those who are living by then, Porque they're el not going to go juicio, through this crisis. el juicio es para el impío. Because judgment is for No para el those justo. who are in sin, not for the righteous. Cuando Abraham oró por Lot, When Abraham prayed for Lot, estaba intercediendo he was interceding, y él le dijo a Dios, and he said to God, tú no puedes destruir al justo con el impío, you cannot destroy the righteous with the unrighteous, porque sería injusto de tu parte. because it wouldn't be fair from you, it wouldn't be right from you. Y los ángeles le dijeron a Lot, And then the angels told Lot, sal rápido de aquí, come out quickly from here, porque no podremos destruir a Sodoma y Gomorra because we're not able to destroy Sodom and Gomorrah hasta que tú no hayas salido de aquí. until you have left this place. A veces me daba temor entrar en barrios, Sometimes I was afraid to go to the ghettos and to very terrible neighborhoods. me daba temor estar en aviones y cuando tenían turbulencias. I was afraid of going on a plane whenever they were going through turbulence. Pero cuando yo entendí este pasaje, But when I was able to understand this passage, el avión puede temblar, the plane may tremble. pueden haber mafiosos en el avión, There may even be the mob on the pueden haber plane. pecadores en el avión. There may be sinners on the plane. Pero yo le digo, Señor, But I will tell him, Lord, yo soy el aceite y el vino que va aquí. I am the oil and the wine. Tú no puedes destruir al justo con el You impío. cannot destroy the righteous with the unrighteous. Puede haber gente más pecadora aquí, There could be many sinners here. pero este avión no se va a caer But this plane is not going down porque aquí hay un justo. because there's a righteous man here. El juicio no puede tocarte a ti, The judgment cannot touch you siempre y cuando te guardes para el Señor. as long as you're keeping yourself for the Lord. ¿Cuántos alaban su nombre? How many of you praise his name? Pónganse de pie ahora. Stand up, please. Vamos a cantar algo y vamos a adorarlo. Si hay una persona que no tiene a Cristo en el corazón, corra aquí adelante por su salvación. We're going to start singing and praising the Lord. And if there's somebody here who does not have Jesus in their lives yet, please come here to the altar. Si invitaste a una persona que no es cristiana, If you invited a person who's not a believer, acompáñala aquí adelante, quizás tenga then pena. please walk them down to the altar. Maybe they may be feeling a bit embarrassed. Hoy es un día de salvación. Today is the day of salvation. Es el milagro más grande.